Anong sounds? Mm, 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 mm. Next. Next. Open mo lang. Next po. Open mo. Maya na mag-ano. Basa muna tayo kasi send na din to ka teacher. Ito. Basa. A. 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 Ito. Ma. 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 Isa lang. A. Dalawa. Ma. Basahin lahat. A. Ma. Very good. Dalawa. Ma. Ma. Basahin lahat. Ma. Ma. Very good ate. O, next na tayo lang. Sounds. Ayusin. O, Sa. 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 isa lang. Basahin mo. A. Dalawa. Sa. Sa. Ma. Basahin lahat. Sama. Very good. Sa. Sa. Ma. Very good ate. O, dito. A. 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 Ma. 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 Sa. 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 Isa lang. A. Ma. Very good. Isa. Sa. Ay ma. A. Sa. Very good. Sa. Sa. Ma. Very good ate. Marunong na magbasa. Ma. Ma. Very good. Isa. A. A. Sa. Very good. Sige ba? Dalawa. Ma. Sa. Very good. Ma. Sa. Ito. Sa. Ma. Very good. Anong sounds? Mm. 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 Next. Next. Open mo lang. Next po. Open mo. Maya na mag-ano. Basa muna tayo kasi send na din to ka teacher. Ito. Basa. A. 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 Ito. Ma. 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 Isa lang. A. Dalawa. Ma. Basahin lahat. A. Ma. Very good. Dalawa. Ma. Ma. Basahin lahat. Ma. Ma. Very good ate. O, next na tayo lang. Sounds. Ayusin. O, Sa. 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 isa lang. Basahin mo. A. Dalawa. Sa. Sa. Ma. Basahin lahat. Sama. Very good. Sa. Sa. Ma. Very good ate. Dito. A. A.
ma, 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 sa, 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 Isa lang. a, ma, Very good. Isa. sa, ay ma, a, sa, Very good. sa, ma, Very good. Ate, marunong magbasa. ma, Very good. Isa. a, sa, Very good. Sige ba? Dalawa. ma, sa, Very good. ma, sa, Ito. sa, ma, Very good. Finish na? Tapos na lang? Sige, tingnan ko daw kung tapos na. Open mo daw. Hindi on daw. Tingnan ko daw kung tapos na ba. Baka hindi pa yan tapos. Tapos na lahat? Tapos ka na sagot? opo, Wow. Lahat na. Tapos na. Dito. Okay. Ito. Okay. Dito. Okay. Tapos na lahat. Oh, ito pa oh. Hindi pa na color. Ito pa oh. Meron pa. Color mo muna. Meron pa. Hindi pa oh. Ito oh. Ito oh. Hindi pa tapos. Ito pa. Meron pa. Very good sa Ate Carlet. Dali na. Tingnan natin. Ano yan? Meron pa B? Wala na. Tingnan mo daw. Meron wala, pa. wala, ano, Okay. Dito. Tapos na to. ikaw, Bongga ka man. Marunong ka man. Count daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wala, very good man baby ni tita ate. Marunong na pala yan. Bongga. Thank you lang. Very good. Wow, bongga man. Tama daw yan. Okay, tapos na siya nag-answer, ma'am. Basta na tayo. Reading naman. De La Cruz. Sino? Marunong ngayon masulat ng name niya. Lalo na magbasa. De La Cruz. Scarlett Elena M. De La Cruz. Very good. Sulat ang tunog ng bawat larawan. Yan. Ano pa? Sige pa, lahat yan. Ate Oo, kami ka opo, yan. lahat yan.
Lagay mo doon, Bisay. Dali, lagay mo doon. Hoy, hindi dyan. Lagay mo doon. Kay cute. Ano yan? Bisay mo yan? Bye! Bye, bye! Dito ako! Wait! Dyan lang. Guys, dito ako! Kalapit na kan anak. Tayo, katingnan ko ang mukha. Guys, ako na sa akin! Sexy si Kai. Baba mo yan lang oh. Para sexy. Baba mo sa paa mo. Saan? Yan mo sa paa, lalim. Baba. Opo. Buti damit ko? Yes. Damit ko? Okay na yan. Okay, is that the palette? Hindi. I'm sorry, that habit. Oh, sorry. I mean, you not God. Ano hindi tabi? Tingnan ko daw. Mukha daw. Paano matutok kami? Nandiyan na ba cake mo? Akin na, ayusin ko damit mo. Lika. Anong sounds? Next. Open mo lang. Open mo. Maya na mag-ano. Basa muna tayo kasi send natin to ka teacher. Ito. Basa. Ah. 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 Ito. Ma. 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 Isa lang. Ah. Dalawa. Ma. Sahin lahat. Ah. Ma. Very good. Dalawa. Ma. Ma. Sahin lahat. Ma. Ma. Very good ate. O, next na tayo lang. Sounds. Ayusin.